ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦରାଜ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ମାଳିକା କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖି ଆସୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ନା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଗତ ଏପିସୋଡରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହବ ଏକ ଘୁମା ରୋଗ, କରୋନା ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର କୋହେନୂର ହୀରା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଶ୍ଵେତ ତୁଳସୀ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅଛି ରୁଷିଆ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ? ये कथा मालिका वर्णित एवं मालिका भविष्य मालिकारे महापुरुष पूज्य गुरुदेव अच्युत महापुरुष कहिसंती ये कथा समस्त अल्प बहुत जानिचंती, आमे मध्य ताहा जानिचे। यही युद्ध को अपेक्षा करा जाइथिला। आपण जो कोहिनूर हीरा कथा कहिले, कोहिनूर हीरा कर्णंक मुंडरे थिला, सेई ठारू गड़ी गड़ी आसी कोहिनूर हीरा भारत वर्ष रे थिला। जेतेबेले एठी मुगल साम्राज्य शासन कला सेतेबेले सेमाने कोहिनूर हीरा को नहीं वंश निपात है सेमानकर। बर्तमान लंडन रे अच्छी राजांग परिवार रे कोहिनूर हीरा, भारत सरकार तांको आनिवा पई समस्त योजना सरीची। सेमाने कोहिनूर हीरा को फेरया पई राजी हेइचंती। कोहिनूर हीरा को दान कर दिया जायथला जगन्नाथंकर रत्न भंडार को। जगन्नाथंकर रत्न भंडार रे कोहिनूर हीरा थिला। कोहिनूर हीरा को लूटपाट करके जतले नहीं गले एवं इंग्रेज सरकार समय रे कोहिनूर हीरा चोरी हैला, सेतेबेले लंडन रे बर्तमान राज परिवार रे कोहिनूर हीरा होईची। कोहिनूर हीरा रो हिस्ट्री जदि आपण सुनिबा को चाहिए, कोहिनूर हीरा जो परिवार को जाईची से परिवार रो वंश निपात करिची, से राजार मुंड नैची। कारण कोहिनूर हीरा स्वयं परम ब्रह्म परम पितांकर एक दान थिला भारत भूखंड को। यह होची आर्यवर्त। यही भारत भूखंड रे जो दिल्ली सिंहासन पई जो लड़ाई होउतिला, से लड़ाई कृष्ण अर्जुन एकाठी थिले पंचु पांडवों को धरी। सेतेबेले जो कौरव एवं पांडव मान उभय मानक भितर युद्ध होउतिला, सेही समय रे कर्ण मुंडरे थिला कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा निश्चय फेरिबो अच्युत महापुरुष कहिसंती एवं सेटा दिल्ली सिंहासन रे रहिबो। से कोहिनूर हीरा केवल नुहे, जहां आपण कहिले मयूर सिंहासन आसीबो, कोहिनूर हीरा आसीबो एवं श्वेत तुलसी आसीबो एवं आपनकर जो रुषिया लक्षे स्वर्ण माढ़ भार नैकरी ओडिशा भारत रे पहुंचीबो, जगन्नाथ को दर्शन करिवो। सेतल को तृतीय विश्व युद्ध आरंभ होई पृथ्वी रे आंगुठी गणतीर लोक थिबे एवं जगन्नाथ सेतेबेले निज इच्छा रे तांको सहित राजी स्थानांतर हेबे एवं जगन्नाथ मंदिर उपरे कौन सी प्रकार प्रभाव पड़िबनी एवं जो प्रभाव पड़िबो बोली कुहा जाउची, सेतल को जगन्नाथ नाहंती तो एवं जगन्नाथ कहा संगरे जिवे किपरि रहिबे से सब कथा अच्युत महापुरुष वर्णना करी कहिसंती। एवं सेतबेले सुनार आवश्यक कोन पई पड़िबो ना, सुना रो ठाकुर कला सुना सीए, कला हीरा सीए, तेणु से सुनार देवता तांकु तेजाप पड़ी पारिबनी, तांकु कौन से अग्नि भस्म करि परिबनी। सेतिबें कुहाइछि श्रीमद भागवत गीता रे से होचंती कला ठाकुर आत्मा स्वयं परमात्मा। भगवत गीतार द्वितीय अध्याय 23 नंबर श्लोक रे कहिले भगवान अन्य चिंतितमान जे जना प्रजुपश्यते तेसंग अभियुक्तानं योगक्षेम वाम्यम एक कथा कहिसंती नवम अध्याय 22 श्लोक रे भगवान। काहेकि ना जदि तुमे मो पाद तले समर्पित हबो तेबे मु तुमको समस्त प्रकार सुविधा जोगई देवी। तेणु आमे भारतवासी भगवान को पाखरे परमात्मा को पाखरे समर्पित होइचु, तेणु से हमको समस्त प्रकार योगक्षेम जोगईचंती। सेही परि द्वितीय अध्याय रे 23 श्लोक रे भगवान कहिसंती जे ये शरीर केवल जो रूप धारण करिछि, ये आत्मा धारण करिछि, ये शरीर को जेतेबेले शरीर रो विलीन घटिबो, शरीर क्षयशील हबो, सेतेबेले शरीर को शरीर धारण करि परिबनी आ आत्मा को, सेतेबेले आत्मा शरीर परिवर्तन करी नूतन शरीर धारण करिवो। तेणु जो मानकु विधर्मी माने सनातनी मानकु हिंदू धर्म बोली जाको कहा जाउची सेमानक भक्त मानकु जेतेबेले हत्या करा जाउची, सेमाने भाबुचंदी आमे मारी देलु ना, ए मले नाही, कारण आत्मा परिवर्तन कला घट केवल। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु घट परिवर्तन होउचंती, तेणु तांकर सुवर्ण सी सुवर्ण माढ़रे रहिबे, तांकु सुवर्ण छाउनी करि दिया जिवो, कारण सी होउचंती स्वयं परम ब्रह्म परम पिता। तांकु जल रे, तांकु अग्नि रे,
ତାଙ୍କୁ ପବନରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ କୋଉଥରେ ବୋଧ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ନଂ ଛଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନଚ ଏବ କ୍ଲେଦନ୍ତି ଆପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 23 ଶ୍ଲୋକରେ। କାହିଁକି ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ମୋର ପିତା, ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ମୋର ଶଳା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନିହତ ହେଇଯିବେ, ନା, କେହି ମରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶରୀରର ନିହତ ହବ, ଶରୀର ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା। ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚତତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଠାରୁ, ସିଏ ସେମିତି ଯାହା ଥିଲେ ପୂର୍ବେ ସେମିତି ରହିବେ। ତେଣୁ ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଏ ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ ଯଦି ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ୱ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇ ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ଥିଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ପଞ୍ଚତତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଅମୃତ ପୁରୁଷ, ଇଏ ଅମୃତମୟ ଜଗତ, ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅମୃତର ଭାଣ୍ଡ। ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା। ଏଠି ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମକୁ ବଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଉଭା ହବୁ। କେତେ ତୁ ମାରିବୁ ବିଧର୍ମୀ? ମାରି ପାରିବୁନି, ତୋର ବିଜୟ ହବ ନାହିଁ। ସମର୍ପଣ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ସମର୍ପିତ ହବ ସନାତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ତୁମର 7 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଜନନ୍ତର କଥା, ସପ୍ତ ପାହାଚର କଥା, ସପ୍ତ ଯୁଗର କଥା, ସେ କଥା ତମ ପାଇଁ ସଫଳ ହବନି। ଜୀବ ହତ୍ୟାରେ ଯିବେ ଦୟା କର। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆମକୁ କହିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଭୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁନା, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ଶିଷ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଏଠି ଶିଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି। ତମକୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ନଥିବାରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଭାବୁଛ କାଫେର, ତେଣୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ। ଏପରି କର ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ବଂଶ ଯେମିତି ନିପାତ 2 ଦିନ ତଳେ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ନିପାତ ହେବେ, ଘୁମା ରୋଗ ଆସିବ। ତମକୁ ଗୁଳି ମାରି ପାରିବନି, ତମକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରିବନି, ତମକୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବା ବୋମ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ମାରିଦେଇ ହବନି। ମୋଟେ ସେ କଥା ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କରୋନା ପରି ମହାବ୍ୟାଧି, ମହାରୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତୁମେ ଆପେ ଆପେ ଝାଉଁଳି ପଡିବ, ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ମାନେ ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ଆମର ଭାଇ, ଆମ ଧର୍ମର, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ରୁହ ପାକିସ୍ତାନବାସୀ, ନହେଲେ ତୁମର ଚିହ୍ନ ରହିବନି ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ରରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୁଷିଆ ଆସିବା ସମୟ ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘନଘୋର ଭାବରେ ହବ, ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ 775 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 84 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିବେ। ଏବଂ ସେଇ 84 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ସନାତନୀ। ସେ 84 ଲକ୍ଷ ଯାକ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଭକ୍ତ। ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କିଛି ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ସେଇ ସମୟ ବୋଧେ 29 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ବା 30 ମସିହା ଆଦିମ ଚରଣରେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ କଥା କହୁଛେ। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ଜାଗାରେ ତାର ନଜର ରହିଛି। କହିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ହୀରାକୁଦ ରହିଛି, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଉପରେ ତାର ନଜର ରହିଛି। ଏପଟରେ ପାରାଦୀପ ଅଛି, ସେପଟରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଛି, ଆଉ ଏପଟରେ ରାଉରକେଲା ଅଛି, ତାଳଚେର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଉପରେ ତାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଚେତନାରେ ଯାଏ। କାରଣ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଛଡେଇ ନେବାକୁ ବିଧର୍ମୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ମଥାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ବୈଧବ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରେସନ, ଆମେ ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ, ସେମିତି ସେମାନେ ବିଧବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀ। ତେଣୁ ଆମର ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ
केतेटा जगार जो तांकर लक्ष्य रही जमीती हीराकुद है जगन्नाथ मंदिर है कोणार्क मंदिर है बा जो जो जगह को से भस्म कले भारत पछकू चली जो भावुंट से जानती नहीं भारत एपर्यंत युद्ध आरंभ करना जमीती लांगुड़ बाड़े देइथिला हनुमान सूर्य केते सहस्र कोश दूर को घुंची जाइथिले सेमिति ये भारत वर्ष रे अछंती बजरंगी हनुमान सी तार ब्रह्मास्त्र रखिचंती प्रभु श्री राम जमीती रावणर नाभि क्षेत्र को ब्रह्मास्त्र द्वारा ताको निपात करागला 14 वर्ष लागिला आरंभ तो ये हैला 14 वर्ष लागिबो पछे ब्रह्मास्त्र प्रयोग हबो ओडिशार भारतर कौनसी गोटे जगह को पाकिस्तान क्षति पहुंचाई पारिबनी कारण भारत एपर्यंत तार लांज देखैनी केवल जीभ देखैछि। अच्छा गोटा कथा कुआ जे तप तपर युद्ध होतो हेतबेले तो परमाणु बम जेतले पकेबे ए तप बड़ारे से मध्य आपण परीक्षा करी देखंतु आमर सनातन मार्गदर्शन चक्र साधना आम अच्युत महापुरुषंकर अछि आपण जानती सप्तमंडल सप्त चक्र कथा आमर मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र अनाहत चक्र विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र एवं सहस्रा चक्र ए सहस्रा चक्र आज्ञा एवं सहस्रा चक्र रे जो माने साधना करी अवस्थान करूचंती से माने जदि चाहिए पृथ्वी ओलटा घूरिबो से माने जदि चाहिए पृथ्वी घूर्णन शक्ति बंद करिवो घूरिबारु से अपसरे नब तार शक्ति को से माने यदि चाहिए सूर्य को 7 दिन पर्यंत अटकई दे परिवार शक्ति अछि कहार एई तपस्वी मानकर भारतीय परंपरार भारतीय चेतनार भारतीय गरिमार पंचसखा तत्वर जो व्यवस्था अछि अतीतर हेछि जेतेबेले सती अनुष्यार सतीत्व अपहरण करबा को देवता माने चक्रांत कले सेतेबेले 7 राति करि दिया गला जेतेबेले रावण नाग फासरे पकई शक्ति भेद कला लक्ष्मण को सेतेबेले 7 राति करि दिया गला हनुमान गला गंधमार्दन रु विशल्य करणी आनिबा पाई सूर्य को 7 राति पर्यंत अंधार भितर रखिदवार शक्ति भारतीय सैनिक मानकर भारतीय साधक मानकर रही तेणु भारतीय सैनिक भारतीय साधक से माने हे पारंती कण से माने हे पारंती अंगिरा से माने हे पारंती अगस्ती से माने हे पारंती विश्वामित्र तेणु विश्व सहित मित्रता स्थापन करबा पई आमर ये जोग आमे कहार संपत्तिर अधिकारी होबा पई नुहे कहार जीवन नबा पई नुहे तेणु आमको से माने कौन सी प्रकार परास्त करि परिबे नाही। जय श्री अच्युत महापुरुष।